So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 10, text number 11. Šodien mēs lasām no Sriman Bhagavad Gītas 10. nodaļas 11. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tesham evanukampartam. Tesham evanukampartam. Tesham evanukampartam. Tesham evanukampartam. Aham jnanajam tamaha. Aham jnanajam tamaha. Aham jnanajam tamaha. Aham jnanajam tamaha. Nashayami atma bhavasto. Shayami atma bhavasto. Nashayami atma bhavasto. Shayami atma bhavasto. Jnanadipena basvata. Jnanadipena bhasvata. Jnanadipena basvata. Jnanadipena bhasvata. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with a shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Purport. When Lord Chaitanya was in Benares, promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, thousands of people were following him. Prakashananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares at the time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. Actually, that is not the fact. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within his heart. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. The Mayavadi philosophers think that without discriminating, one cannot have pure knowledge. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and without sufficient knowledge of the Vedic principles, are still helped by the Supreme God, as stated in this verse. The Lord tells Arjuna that basically there is no question of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead, simply by speculating. For the supreme truth is so great that it is not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. Man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is not a lover of the supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. Only by devotional service is the supreme truth Krishna pleased, and by his inconceivable energy, he can reveal himself to the heart of the pure devotee. The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. This is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna.
due to the contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service, and not by mental speculation or argument. The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious, because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord, who is pleased with the loving devotional service of the devotee. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. Tulkojums. Es mītu viņu sirdīs aiz īpašas žēlastības, ar zināšanu gaismekli sagrauju neziņas radīto tumsu. Un aiz īpašas žēlastības ar neziņas gaismekli sagrauju, ar zināšanu gaismekli sagrauju neziņas radīto tumsu. Skaidrojums, kad kungs Čaitaņa Benarasā sludināja Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, daudzināšanu, tad viņam sekoja tūkstošiem cilvēku. Prakāšananda Sarasvati, ļoti ietekmīgs un izglītots zinātnieks Benaresā tajā laikā, izsmēja kungu Čaitaņu, nosaukdams viņu par sentimentālistu. Reizēm filozofi kritizē baktas, uzskatīdami, ka lielākā daļa baktu dzīvo neziņas tumsā, un filozofijā ir naivi sentimentālisti. Bet patiesībā tas tā nav. Viņi ir ļoti izglītoti zinātnieki, kas izkopj bakti filozofiju. Un pat, ja bakta nemācās no saviem rakstiem vai garīgā skolotāja, ja viņš ir patiesīgs garīgajā kalpošanā, pats Krišna, kas mīt sirdī, palīdz viņam. Tātad patiesīgs bakta, kas darbojas Krišnas apziņā, nevar būt bez zināšanām. Vienīgais, kas vajadzīgs, ir garīgā kalpošana pilnīgā Krišnas apziņā. Mūsdienu filozofi domā, ka bez izšķiršanas spējas nevar būt tīru zināšanu. Visaugstais kungs viņiem atbild. Pat ja cilvēkam nav pietiekamas izglītības, pietiekamu zināšanu veidu principos, ja viņš tīri garīgi kalpo, tad visaugstais kungs viņam palīdz, kā tas teikts šajā pantā. Dievs kungs saka Arjunam, ka vispār saprast augstāko patiesību, absolūto patiesību, Dieva augstāko personību tikai ar prātošanu nav iespējams, jo augstākā patiesība ir tik liela, ka nav iespējams viņu saprast vai sasniegt tikai ar prāta piepūli. Ja cilvēks nav bakta, ja viņš nemīl augstāko patiesību, tad viņš var prātot miljoniem gadu un nekad nesaprast Krišnu, jeb augstāko patiesību. Krišnu augstāko patiesību var iepriecināt tikai ar garīgo kalpošanu, un ar savu neaptveramo enerģiju viņš var atklāties tīra baktas sirdī. Tāpēc Krišna vienmēr ir tīra baktas sirdī. Krišna ir kā saule, un viņa klātbūtnē neziņas tumsa pazūd vienā mirklī. Lūk, kāda ir īpašā žēlastība, ko Krišna dāvā tīrajiem baktām. Daudzu dzīvju ilgas materiālās sabiedrības piesārņojuma dēļ būtnes sirds ir vienmēr pārklāta ar materiālismu putekļiem. Bet, kad cilvēks garīgi kalpo un patstāvīgi daudzina Hare Krishna, tad putekļi ātri tiek noslaucīti un būtne paceļas tīro zināšanu līmenī. Galamērķi Višnu var sasniegt tikai ar šo daudzināšanu un garīgo kalpošanu, nevis ar prātošanu vai strīdiem. Tīriem baktām nav jāraizējas par materiālo vajadzību apmierināšanu. Viņiem nav jāuztraucas, jo, kad sirds atbrīvojas no tumsas, tad pār visu gādā visaugstais kungs, kuru iepriecina baktas mīlestības pilnā garīgā kalpošana. Tā ir Bhagavad Gītas mācības būtība. Apgūstot Bhagavad Gītu, cilvēks var kļūt par dvēseli, kas pilnīgi uzticējusi sevi visaugstajam kungam
un tīri garīgi kalpo. Kad Dievs kungs uzņēmās rūpes par cilvēku, tad cilvēks pilnīgi atbrīvojas no visām materialistiskajām pūlēm. Vandeham Shri Guru Shri Jata Bhadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupan Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. Special mercy. Īpaša žēlastība. We need it. Mums tā ir nepieciešama. We need that special mercy. Mums ir nepieciešama šī īpašā žēlastība. Because now we are in the darkness of ignorance. Tāpēc, ka šobrīd mēs esam neziņas tumsā. We are blinded by lust. Mēs esam padarīti akli ar blinded by anger and greed, iekāri, dusmām, madness, illusion and envy. alkatību, neprātu, skaudību. We're actually in a pitiable state. Mēs esam patiesībā ļoti nožēlojamā stāvoklī. Therefore, how much we need the mercy. Un tāpēc mums ir nepieciešama žēlastība. We desperately need the mercy. Mums ir izmisīgi nepieciešama žēlastība. And Krishna is so kindly giving it to us. Un Krišna ar tādu laipnību tik dod Who mums is he to. giving? When he says to show them, who is he talking about? Viņš saka, lai parādītu viņu. In this verse he says to show them special mercy. Who is the them? Viņš saka šajā te, es mītu viņu sirdī aiz īpašas žēlastības. Kas ir tie viņi, par kuriem runā Actually, Krishna Krišna? is giving everyone mercy at every minute. Patiesībā Krišna ikvienam sniedz žēlastību ik minūti. But he has two channels in which he gives that mercy. Bet viņam ir divi kanāli, pa kuriem viņš to sniedz. One channel is the material energy. Viens kanāls ir materiālā enerģija. You know how that mercy comes. Jūs zināt, kā šī žēlastība nāk? Adi Atmik, Adi Daivik and Adi Bautik mercy. Adiatmika, adidaivika un adibautika žēlastība. Not the kind of mercy we really want. Tā nav tā žēlastība, ko jūs īpaši vēlētos. Just like the government has mercy on the criminal, they put him in the prison to try to reform him. You see. Tas tāpat kā valdība izrāda žēlastību pret noziedzniekiem, tos ieliekot cietumā un tādā veidā cenšoties tos pārmācīt. Does he thank them when they come with the handcuffs and arrest him? Say, oh, thank you very much for reforming me? No. Vai tad viņi ieslēgti roku dzelžos nāk pie valdības un saka, paldies, ka jūs man cenšaties pārmācīt? So that's one channel for the mercy, Tas ir viens žēlastības kanāls, the material energy. materiāla enerģija. And the other channel, Un otrs kanāls, that is the spiritual energy, un tā ir garīgā enerģija. as described here. Tā, kas aprakstīta šeit. So he's saying to show them special mercy. Viņš saka, izrādīt viņiem īpašu žēlastību.
Now the them is described in the previous verse. Un viņi ir aprakstīti iepriekšējā pantā. Tesham satata yuktanam bhajatam pratipurvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Tiem, kas ar mīlestību vienmēr garīgi kalpo man, es dodu izpratni, ar kuru viņi var nonākt pie manis. So these are the souls that qualify for the special mercy. Un tās ir tās dvēseles, kuras ir pelnījušas īpašu žēlastību. Those who are completely devoted. Tās, kas ir pilnībā nodevušās. But what about poor souls like us who are trying to be devoted but are not completely devoted? We're somewhere in the middle. Bet kā ar tādām nabaga dvēselēm kā mēs, kas cenšas nodoties, bet vēl nav pilnīgi nodevušās? Mēs esam kaut kur pa vidu. Kāds ir How do we get our mūsu liktenis? mercy? Through the material energy or the spiritual energy? Kādu žēlastību mēs saņemsim, materiālo vai garīgo? Do you know how we get it? Kā mēs to saņemam? Vai jūs zināt, kā jūs to saņemat? Kā mēs to saņemam? That is described in chapter 4, text number 11 of Bhagavad Gita. Tas ir aprakstīts Bhagavad Gītas 4. nodaļas 11. pantā. Ye yatamang prapadyante tang stataiva bhajamyaham. Inasmuch as they surrender to me, I reward them accordingly. Kā cilvēks uztic sevi man, tā es viņu atalgoju. That means if you are 10% surrendered to Krishna, then you get 10% of your mercy through the spiritual energy and 90% through the material energy. Tas nozīmē, ka ja jūs esat nodevušies Krišnam par 10%, tad 10% žēlastības jūs saņemat pa garīgo kanālu, 90% pa materiālo. And if you are 90% surrendered, you get 90% of your mercy through the spiritual energy and only 10% through the material energy. Un savukārt, ja jūs esat par 90% nodevušies, tad 90% žēlastības jūs saņemat caur garīgo enerģiju un 10% caur materiālo. So the good news, each one of us gets to choose how we want to get the mercy. Tā labā ziņa ir tā, ka katrs no mums var izvēlēties, kā saņemt šo žēlastību. You see? Just like when you turn on just like when you turn on the TV set, you can flip the dial where you want it, you see. You can flip it to here or there. Wherever you want to flip it, you can flip it. Tas kā agrāk televizoros, ka ieslēdz televizoru, tad kanāls varēja pārslēgt, un jūs varētu pārslēgt, uz kuru pusi jūs vēlaties to kloķi. You have complete control over the dial on the TV set, where you want to flip it. Šiem televizoriem tātad pilnīgi kontroli jums ir par šo te programmu kloķi. So each one of us has complete control over where we want to flip that dial, you see, on the 0 to 100% scale of bhakti. Un tā mums katram ir šī pilnīgi brīvā izvēle, kā mēs šajā skalā no 0 līdz 100% pārslēdzam sevi. Ja. And Krishna reciprocates according to where we set our dial, you see. Un Krišna atbild tieši proporcionāli tam, kādā veidā mēs būsim sevi iestādījuši uz šīs skalas. So where is obviously the most intelligent place to establish yourself on that 0 to 100% scale? Un kas ir vissaprātīgākā vieta, kur sevi tātad nostādīt uz šīs te skalas no 0 līdz 100%? Obviously 100% bhakti, that is the intelligent place. Un, protams, kurš tad ir tas punkts? Protams, ka 100% bhakti ir tas labākais punkts. So why do we have so much difficulty doing that? Un kāpēc mums ir tik grūti to izdarīt? Bad association. Slikta biedrošanās. Because everywhere people are saying, what is this Krishna bhakti? This is just some make-believe thing. There's no real happiness there. Tāpēc, ka pārsvarā cilvēki saka, kas ir tas, kas tā pa Krishna bhakti, kaut kāda izdomāta lieta, tā taču patiesībā nekas nepastāv. Every billboard, every storefront, every movie, every magazine, everything is reinforcing the false bodily concept of life. Katrs plakāts, katrs veikals, katloks, katra filma, viss uzspiež mums un padara vien spēcīgāk šo koncepciju par to, ka mēs esam ķermenis. Therefore, each and every one of us is haunted by so many doubts. Un tāpēc ik vienu no mums vajā tik daudz dažādas šaubas. So we have to beg Krishna's help, just like Arjuna did. Un mums ir jālūdz pēc Krišnas žēlastības, tā kā to darīja Arjuna. As I explained the other day, Krishna is addressed as Madhusudana by Arjuna. Kā es jau izskaidroju vienām no lekcijām,
ka Arjuna vēršās pie Krišnas kā Madhusudana. Madhu is a demon that Krishna killed. Madhu ir dēmons, ko Krišna nogalināja. So each one of us, we have so many Madhu demons of doubt within the heart. Un katram no mums ir ļoti daudz šo Madhu dēmonu sirdī, šaubu dēmonu. Therefore, we should beg that all merciful Lord, as Madhusudana, to deliver us from these demons of doubt within the heart. Un tāpēc mums jālūdz šo visžēlistīgāko kungu, lai mums viņš tas atbrīvo mūs no šiem te šaubu dēmoniem. So when these demons are removed, then we can 100% surrender. Un tad, kad šie dēmoni ir aizvākti, tad mēs 100% varam nodoties. And we can get all of our mercy through the nice channel, the spiritual energy channel. Un tad mēs saņemam visu žēlastību par šo labo, jauko kanālu, garīgās enerģijas kanālu. Prabhupada makes some important points here about the Vaishnava philosophy and the Mayavadi philosophy. Prabhupada šeit akcentēs svarīgus punktus par Vaishnavu un Mayavadi filozofiju. The Mayavadi philosophers are very proud of their so-called Vedic knowledge. Mayavadi filozofi ir ļoti lepni par savu tā saukto vediskajām zināšanām. They will say the only truth is Vedic, the 4 Vedas, that is the only truth. Viņi saka, ka vienīgā patiesība tās ir 4 vēdas. And where is Krishna mentioned in the 4 Vedas? Un kur tad Krišna ir minēta 4 vēdās? The 4 Vedas teach us, I am Brahman. 4 vēdas mūs māca, es esmu Brahmans. So, you Krishna Bhaktas, you are an illusion. You don't understand that everything is Brahman. Jūs, Krišnas bhaktas, esiet ilūzijā, jūs nesaprotat, ka viss ir Brahmans. You're carried away by like some born again Christians, with some sentimentalism. Jūs esat tā kā tādi no jaunadzimušie kristieši, jūs tiekat aizvilkt prom ar sentimentālismu. You're not very philosophical, you Hare Krishna people. Hare Krishnas cilvēki, jūs neesat pārāk filozofi. But actually that's not true. Bet patiesībā tā nav taisnība. It's stated right there in the Atharva Veda. Un skaidri Atharva Vedā ir teikts, that in the beginning of the universe, Krishna imparted the Vedic knowledge to Brahmaji. Ka visuma sākumā Krišna nodeva vediskās zināšanas Brahmaji. The Vedic knowledge comes from Krishna, according to the Atharva Veda. Un saskaņā ar Atharva Vedu vediskās zināšanas nāk no Krišnas. Brahmaji gave it to Narada, Narada gave it to Vyasadeva. Brahmaji nodeva tās Naradam un Narada Vyasadevam. Vyasadeva is the compiler of the Vedic wisdom. Un Vyasadeva sastādīja vediskās zināšanas, apkopoja tās. Vyasadeva accepts Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Vyasadeva pieņem Krišnu kā Dieva augstāko personību. Ahustvang rishaya sarve devarshir naradastata asito devalo vyasa svayam chaiva bravishime. Chapter 10, text number 13. 10. nodaļas 13. pants. The translation is that all the great all the great authorities, such as Narada, Asita, Devala, and Vyas, have confirmed this truth about you, that you are the Supreme Personality of Godhead, and now you yourself are declaring it to me. Arjuna sacīja, tu esi Dieva augstākā personība, augstākā mājvieta, vistīrākais, absolūtā patiesība, tu esi mūžīgais, pārpasaulīgais, sākotnējā personība, nedzimušais un visvarenais. To saka arī ir visi dižnie gudrie, Nārada, Asita, Devala un Vyasa, un tagad tu pats to vēsti man. So these Mayavadi philosophers, their knowledge is imperfect. Un šo Mayavadi filozofu zināšanas ir nepilnīgas. Based on mental speculation. Un tās ir vienkārši uz prātojumiem balstītas. If your senses are imperfect and your mind is imperfect, how you can base your knowledge on mental speculation? Ja jūsu jutekļi ir nepilnīgi, ja jūsu prāts ir nepilnīgs, kā tad jūs varat balstīt savas zināšanas uz prātojumiem? Is mental speculation a solid basis on which to base your understanding of reality?
Vai tad prātojumiem ir kāds pamats nesatricināms, uz kuru jūs varat balstīt savu izpratni par realitāti? That's what they do. Tas ir tas, ko viņi dara. They want to base their understanding of reality on mental speculation. Viņi mēģina balstīt savu izpratni par realitāti uz prātojumiem. Therefore, they are bewildered souls, these Mayavadis. Un tāpēc viņas ir neziņā, viņi ir neziņā šie Mayavadi. They say that everything is one, I'm God, you're God, and we're all God. Viņi saka, viss ir viens, es esmu Dievs, tu esi Dievs, viss ir Dievs. But when God gets a toothache, what does he have to do? When God gets a toothache, what does he have to do? Bet, kad Dievam ir zobu sāpes, ko tad lai dara? He has to run to the dentist. Oh. Tad viņam jāiet pie zobārsta. What kind of God is that? Kas tas tāds par Dievu? He has to run to the dentist to have his tooth pulled out. Ka viņam jāiet pie zobārsta, lai tas izrauj viņam zobu. And he says, I am God. Un tad viņš saka, es esmu Dievs. Simply rubbish philosophy, this Mayavadi philosophy. Pilnīgi miskaste izmetam filozofija, tā Mayavadi filozofija ir. There was one young boy, he was claiming that he was God. Bija kāds jauns puisis, kas apgalvoja, ka ir Dievs. And he had thousands of followers, actually thousands and thousands of followers. Everyone said that he was God. Un viņam bija tūkstošiem un tūkstošiem sekotāju, and they said that they are God too. And he had thousands of followers who accepted that he was God. Bija viņam tūkstošiem sekotāju, kas pieņēma, ka viņš ir Dievs. So there was a press conference. Un notika preses konference. And in that, he was being interviewed in a press conference. Un viņu intervēju šīs preses konferences laikā. And somebody threw a pie in his face. Un kāds iemet viņam kūku sejā. And Prabhupada was very happy to hear about that. Un Prabhupada bija ļoti priecīgs to dzirdēt. He said, our men should go and do that pie. Jā, mūsu cilvēkiem vajadzēja iet un izgatavot to kūku. And then Prabhupada said, actually, they should pass urine in his face. Un Prabhupada teica, patiesībā viņam vajadzētu iečurāt viņam sejā. Prabhupada was very happy to hear that they threw a pie in the face of this bogus incarnation Mayavadi philosophy. Un Prabhupada bija ļoti apmierināts dzirdot, ka šīs te viltus dieva inkarnācijas dabūja kūku sejā. So in this way, we should not let these Mayavadis push us around with their bogus philosophy. Un mums atšķirībā no tiem, kā nevajadzētu darīt tā kā tie Mayavādi un pievērsties šādai te nepatiesai filozofijai. We should be able to present the Vaishnava Siddhanta with logic and with Vedic reference. Mums ir jābūt spējīgiem iepazīstināt cilvēkus ar Vaishnava Siddhantu kā no rakstu viedokļa, tā no loģikas viedokļa. They will quote from verses in the Vedas where it is stated that God is arupa, which means without form. Viņi citē pantus no rakstiem, kur ir teikts, ka Dievs ir arupa, bez formas. But when they do that, they take it out of context. Bet tad, kad viņi to dara, viņi izrauj šos pantus no konteksta. Because in one verse it describes the transcendental form of the Lord, and the next verse it says he is without form. The two verses are right next to each other. Bet tur ir divi panti blakus. Viens pants apraksta Dievu pārpasaulīgo formu, un otrajā pantā tiek aprakstīts, ka viņš ir bez formas. So the only way to properly understand that then is arupa means without any material form. Un vienīgais veids, kā to pareizi saprast, ir, ka arupa nozīmē bez jebkādas materiālās formas. So the Vedic references which describe God as formless means he is without material form. It doesn't mean he has no form at all. It means he has no material form. Un tās atsaucas uz vēdām, kurās ir teikts, ka Dievs ir bez formas, tās nozīmē tikai to, ka Dievam nav materiālās formas, nevis to, ka viņam nav vispār nekādas formas. The Mayavadis have an agenda. They want to establish that they are God. Un tā ideja, kāpēc Mayavādi to dara, tas plāns ir, ka viņi grib iedibināt to, ka viņi ir Dievs. And to do so, they present an impersonal, formless God as the supreme truth. Un, lai to panāktu, viņi tātad runā par to, viņi prezentē, ka Dievs ir bez formas, kā augstākā patiesība. And to establish patiesība. that impersonal, formless God, they take verses out of context. Un, lai to izdarītu, tad viņi izrauj no noteiktus pantus no rakstiem ārpus konteksta. And twist the meaning. Un izmaina jēgu. This was actually begun in a very big way by Sankaracharya.
Un tādā ļoti augstā līmenī to iesāka Sankaracharya. He did it for a purpose, though. It wasn't done whimsically. Bet viņš to nedarīja vienkārši tāpēc, ka viņš tā iedomājās darīt. Tur bija noteikti jēga tam apakšā. He did it for the purpose of defeating Buddhism. Viņš to darīja tāpēc, lai sakautu budistus. Buddhism says everything is void, everything is zero. Budisms saka, viss ir tukšums, viss ir nulle. And Lord Buddha completely drove Vedic culture out of India. There was no acceptance of Vedas at all after Buddhism. Un kunga Budas laikā viņš pilnībā izstūma vediskās zināšanas ārpus Indijas. To nebija Budas So laikā. for the purpose of re-establishing Vedic wisdom in India, Bet ar mērķi, lai atkal atjaunot vediskās zināšanas it Indijā, had to be done gradually. tam bija jānotiek pakāpeniski. So first of all, Shankaracharya, he re-established Vedic culture on the basis of an impersonal understanding of the Vedas. Sankaracharya atkal iedibināja vēdisko kultūru, un pamats tam bija impersonālā dieva izpratne. To say that God is the absolute truth is one, or the absolute truth is zero, there's not much difference. Starpība vai teikt, ka absolūtā patiesība ir nulle, tukšums, vai absolūtā patiesība ir viens vesels, tur nav lielas starpības. The Buddhists could not accept a personal God. Budisti nevarētu pieņemt Dievu kā personību. But the idea of the impersonal God, that they could accept. You see. Bet ideja par bezpersonisku Dievu, to viņi varēja pieņemt. If you tell an atheist to accept God, he'll say, get out of here, you're crazy. Ja jūs ateistam teiksiet, aicināsiet viņu pieņemt Dievu, viņš teiks, ej prom, tu esi traks. But if you tell the atheist, my dear sir, did you know that you are God? Bet ja jūs ateistam pateiksiet, dārgais kungs, vai jūs zinat, ka jūs esat Dievs? You go, really? Tad viņš teiks, tiešām? He'll be interested to hear about that, you see. Un to gan viņš gribētu paklausīties. Well, if I can be God, then maybe I'll believe in God again. Then it's not so bad. Jā, un ja tā filozofija tāda, ka es esmu Dievs, tad es esmu gatavs atkal sākt ticēt Dievam. Tas nemaz So nav slikti. Shankaracharya taught the atheists that actually you are God. Un Sankaracharya ateistiem mācīja to, ka jūs esat Dievs. He taught them that the Vedas established that you are God. Un viņš mācīja, ka Vēdas to apstiprina, ka jūs esat Dievs. So they said, okay, we'll accept your Vedas because the Vedas is saying that I am God. I'll accept Vedas, yes. Un tad šie cilvēki teica, labi, ja Vēdas saka, es esmu Dievs, tad mēs tās pieņemam. So he presented a misunderstanding of Vedic wisdom. Un tādā veidā viņš tad sludināja nepareizu vēdu izpratni. As a means of getting Vedic culture in the door. Bet ar mērķi, lai vispār dabūtu pāris lieksniem šo veidu kultūru. Just like a salesman may come to your door, you see. Tā kā, piemēram, pārdevējs var atnākt pie jūsu durvīm. And he says, don't worry, I'm not trying to sell anything. Un tad viņš saka, nesatraucieties, es jau te neko netaisos jums pārdot. And he gets in the door, you see. Don't Un worry, tad I'm not trying to viņš sell tiek anything. pāris lieksniem istabā. So in this way, Shankaracharya, he played a trick. Un šādā veidā Sankaracharya vienkārši apmuļķoja viņus. The Vedas say that you are God. Ka Vēdas saka, jūs esat Dievs. So now you must accept the Vedas. Tagad jums ir jāpieņem Vēdas. And they did. Un to viņi arī izdarīja. And then after establishing Vedic culture, Un tad, kad tika atkal iedibināta Vēdu kultūra, he said, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudamate. He says, my dear intellectual fools and word jugglers, your grammatical knowledge and word jugglery will not save you at the time of death. viņš teica, my dear, what? My dear First word was... grammatical word jugglers Mani and dārgie, fools. jā, mani dārgie vārdu pareizu vārdu žonglētāji un muļķi. Jūsu spējas pareizi žonglēt vārdus jūs neglābs. All of this word juggling will not save you. Just worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda. Un tā vietā jums ir vienkārši jākalpo Govindam, kalpojiet Govindam, But kalpojiet they didn't Govindam. accept his final teaching. Bet viņi nepieņēma viņa pēdējo mācību. It took a number of Vaishnava acharyas to gradually defeat it. Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbaraka, Madhvacharya.
they gradually defeated Mayavadi philosophy in full. Un šie pieminētie ačārī pakāpeniski viņi sakāva Mayavadi filozofiju. And Lord Chaitanya completely smashed it. Un kungs Čaitaņa pilnīgi tos satrieca. Achintya Bheda Bheda Tattva established that principle. The absolute truth is simultaneously, inconceivably one and different. Un šī te filozofija, kā absolūtā patiesība, ir vienlaicīgi viena un simultaneously simultaneously one and different. Vienlaicīgi, augstākā patiesība vienlaicīgi ir viens, un tā pašā laikā ir atšķirīgs. It's like if I have a drop of water from the Atlantic Ocean. Kā piemēram, ja man ir Atlantijas okeāna piliens šeit plaukstā. Is this the Atlantic Ocean or is it not the Atlantic Ocean? Vai tas ir Atlantijas okeāns vai nav Atlantijas okeāns? Vishnu Premanaji says, yes, it is. Huh? You say, yes, it is? Well, in one sense, you're right. Jā, no vienas puses jums ir taisnība tie, kas saka ir. Because this drop of Atlantic Ocean has exactly the same chemical composition as the entire Atlantic Ocean. Un tāpēc, ka ķīmiskais sastāvs šim pilienam ir tieši tāds pats kā visam Atlantijas okeānam. So it is Atlantic Ocean, that's true. Un tas ir Atlantijas okeāns. But if I say it's the Atlantic Ocean, in English that means it implies it's the entire Atlantic Ocean. That is not true. Bet ja es saku, ka tas ir viss Atlantijas okeāns, tad tas nav taisnība. In the Atlantic Ocean, you can float a huge aircraft carrier. Jūs, piemēram, varat pa Atlantijas okeāns var nest milzīgus tur tankerus un armijas kuģus. So I challenge you to float an aircraft carrier on one drop of Atlantic Ocean water. Un pamēģiniet šādu te kara kuģi, lai šis piliens nes šādu kara kuģi. So that drop of Atlantic Ocean, it is Atlantic Ocean. Šis Atlantijas okeāns piliens ir Atlantijas okeāns. But it's not the Atlantic Ocean. Bet tas nav viss Atlantijas okeāns. So in the same way, each and every one of us, we are God, we are Brahman. Un tādā veidā katrs no mums, mēs esam Dievs, mēs esam Because we are Brahmans. qualitatively one. Tāpēc, ka pēc savām kvalitatīvajām īpašībām Just mēs like that esam drop of vienādi. ocean water is the Atlantic Ocean. Tieši tādā pašā veidā, kā Atlantijas okeāna piliens ir Atlantijas okeāns. But it's not the entire Atlantic Ocean. Bet tas nav viss Atlantijas okeāns. So we are tiny samples of God, that we can say. Mēs varam teikt, ka mēs esam mazi, niecīgi Dieva paraudziņi. We are the fragments of God. Mēs esam Dieva fragmenti. But you cannot say we are the complete whole God. Bet mēs nevaram teikt, ka mēs esam pilnīgs Dievs. The impersonalists, they want to establish that the jiva is the complete whole. Impersonālisti, viņi vēlas iedibināt izpratni, ka mēs esam viss. That you yourself are the complete whole. Ka katrs no mums, mēs esam pilnīgums. Does that make sense? Vai That you could be the complete whole? Vai tams ir saprātīgi, ka jūs esat, katrs no jums ir pilnīgums? I was preaching on the University of Florida campus back in the 70s. 70. gados es sludināju Floridā studentu pilsētiņā. In those days, Mayavadi philosophy was very popular on the US campuses. Un tajā laikā studentu pilsētiņās Mayavadi filozofija bija ļoti populāra. There was many long-haired hippies who thought they were God. Un tur bija daudz garmatainu hipiju, kas uzskatīja, ka viņi ir dievi. And they would come and take prasadam. I was serving out the prasadam. Un viņi nāca, un mēs viņiem devu prasadam, viņi saņēma prasadam tur. Yeah, I was serving prasadam on the campus, and they would tell me, I am God. Un viņi man mēdz teikt, ka viņi ir Dievs. So I would challenge them that God knows everything. Es izaicināju viņus, kad viņi to teica, es teicu, Dievs zina visu. You just tell me when I was born. Pasakiet man, kad es esmu dzimis. And they could not say. Un viņi nevarēja pateikt. So they were defeated. Un tā viņi tika sakauti. One boy, he wanted to prove that he was God. Viens puisis vēlējās pierādīt, ka viņš ir Dievs. My godbrother Shamakunda Prabhu, he approached him on the campus and gave him a book. You see, he's selling a book, Krishna book. Jā. Mans garīgais brālis Shamakunda Prabhu. Shamakunda Prabhu tātad vērsās pie viņa, lai pārdot viņam grāmatu. So this boy said, why do I need your book? Un Man, tas everything is one, don't you know?
Tas puisis teica, kāpēc tad man ir vajadzīga jūsu grāmata? Viss taču ir viens, vai tad jūs to nezināt? It's all one, man. Viss ir viens. So Shamakunda said, okay, if it's all one, then prove it to me. Shamakunda teica, labi, ja viss ir viens, tad pierādi man to. Give me your wallet. Iedod man savu naudas maku. So he said, all right, he gave the wallet. Viņš labi paņēma, iedeva viņam naudas maku. So Shamakunda immediately went back to the temple with the wallet. Shamakunda momentā ar to metās uz templi atpakaļ ar šo naudas maku. Before he could change his mind, you see. Pirms tu tas nepārdomā. So that boy, he came to the temple and he was begging the temple president he could have his wallet back. Un tad tas puisis atnāca uz templi un lūdza, lai templi prezidents palīdz viņam dabūt naudas maku atpakaļ. So the temple president very kindly gave him his wallet back minus $20 and he gave him a set of Krishna books. Viņš laipni atdeva viņam šo naudas maku, bet tajā trūka $20, par kuriem viņš viņam iedeva grāmatu Krishna. So in this way they try to establish that everything is one. Tādā veidā viņi mēģina iedibināt, ka viss ir But viens. is that practical? Bet vai tas ir praktiski? You see? If everything is one, he says, I'm really hungry. It's all. And someone says it's all one. You see? Ja kāds saka, viss ir viens, And say, okay, well, if it's all one, then when you want to eat, I'll just go ahead and eat. You can starve. tad labi, ja viss ir viens, tad kad tev nākamreiz gribēsies ēst, tad es paēdīšu tavā vietā, bet tu paliec izsalcis. It's all one, and when I eat, you're automatically fed. So why worry about it? Ja viss ir viens, tad I'll just eat. You give me all your food money, and I'll just eat all your food. Tad, ja viss ir viens, tad, kad tu esi izsalcis, paēdīšu tavā vietā, tu taču automātiski tad arī būs apmierinājis savu You don't need to izsalkumu. eat anymore. I'll just eat on your behalf because it's all one. Ja viss ir viens, tad es varu paēst tavā vietā. So this Mayavadi philosophy is completely impractical. Šī Mayavada filozofija pilnīgi nepraktiska. But they're very fond of this word jugglery that, yes, I am God. Bet viņi ir ļoti prasmīgi žonglēšanā ar vārdiem. And if you pay me $1,000, I will teach you how to become God also. Un ja jūs man samaksāsiet $1000, es jums iemācīšu, kā kļūst par Dievu. Simply bogus nonsense. Pilnīgi smuļķības. These so-called gurus, swamis, yogis, they're preaching this Mayavadi philosophy. Guru, swami un yogi, kas sludina šo Mayavādu filozofiju. So we have to defeat them very strongly. Un mums ir jāsakauj viņi riktīgi. We can't let them cheat the people. Mēs nedrīkstam atļaut viņiem mānīt How do we cilvēkus. pray every day? Kā mēs katru dienu lūdzamies. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Nirvishesha means the Mayavadi impersonalism, you see. Nirvišēša nozīmē Mayavādi And impersonālisms. Shunyavadi is voidism. Un Šunyavādi nozīmē tukšuma So filozofiju. Prabhupada has come, Paschatya means Western, Un Prabhupāda ir atnācis pašķāķa Desha nozīmē means country, rietumu Tarini means delivering. valstīs atbrīvot. So Srila Prabhupada is delivering these Western countries which are so full with impersonalism and Un voidism. tā Šrila Prabhupāda atbrīvo šīs rietumu valstis, kas ir pilnas ar impersonālismu un tukšumu filozofiju. So if we are the true followers of Srila Un Prabhupada, ja mēs esam patiesi Šrila Prabhupādas sekotāji, then we should be very expert in defeating this impersonalism and voidism. tad mums ir jābūt ļoti prasmīgiem, kā atspēkot impersonālismu un voidismu tukšumu filozofiju. There are many Bhagavad Gitas there in the market, you see. Ir daudz dažādas Bhagavad Gītas tirgu, But they are presenting Mayavadi philosophy and preventing people from realizing the personality of Godhead. bet tās pasniedz Mayavādi filozofiju un liedz cilvēkiem saprast Dieva augstāko personību. The very book which is meant to give people understanding of Krishna is polluting them so they cannot understand Krishna. Tā pati galvenā grāmata, kuras mērķis ir, lai cilvēki saprotu patiesību, ir tā piesārņota, ka viņi nevar to Therefore, there iegūt. is no book more important for the welfare of this planet than Bhagavad Gita as it is. Tāpēc nav uz pasaules svarīgākas grāmatas cilvēcei kā šī te Bhagavad Gita tāda, kāda tā ir. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi. Yes. Chapter
Tātad bieži nākas dzirdēt, Krišnas apziņa, tas ir lieliski, bet galvenais tomēr nebūt fanātiķim. Ko nozīmē fanātisms? Ko nozīmē būt fanātiķim? I have heard quite often that, yes, Krishna consciousness, that's fine, that's very nice philosophy, but the main thing is not to be, that it doesn't turn into fanaticism. What do you say in English? Fanaticism. Fanaticism. What does it mean, fanaticism? Fanaticism means to blindly accept something without any philosophical or logical basis. Fanātisms nozīmē akli pieņemt kaut ko bez loģiskas vai filozofiska, bez loģiska un filozofiska pamata. Someone says, why are you a devotee of Krishna? And you say, well, I don't know. Ja kāds saka, kāpēc tu esi Krišnas bhakta, un atbild, es nezinu, Then you're a fanatic. tad jūs esat fanātiķis. And we don't want fanatics here. Un mēs nevēlamies, lai mums būtu šeit fanātiķi. Why am I giving all these lectures? Kāpēc es sniedzu visu šīs lekcijas? So you can develop a scientific understanding of what is the Supreme Absolute Truth, and who am I, and what is my relationship with the Supreme Absolute Truth. Lai jūs saprastu, zinātniski saprastu, kas ir augstākā patiesība, kas esmu es un kādas ir manas attiecības ar augstāko patiesību. If someone blindly says this is fanaticism, then you say, all right, well, if fanatic means blindly, so if you prove to me that this is fanaticism. What is your proof that this is fanaticism? Ja kāds aklis saka, tas, ko tu dari, tas ir jūs esat fanātiķi, tad jums viņam jāsaka, labi, tad pierādi, ka es esmu fanātiķis. If you cannot prove your statement, then you're guilty of fanaticism, sir. Ja tu nevari pierādīt, ja jūs nevarat pierādīt, ka es esmu fanātiķis, tad jūs apgalvojums pats par sevi ir fanātisks. Fanaticism means to state something without giving any logical basis for it. That's fanaticism. Fanātisms nozīmē teikt kaut ko, un ka tam apakšā nav nekādas loģiskas bāzes. We can give complete logical basis for what we're doing. Mēs sniedzam pilnīgi loģisku pamatu visam, ko mēs darām. So what is your logical basis for labeling it as fanaticism? Kas ir jūsu loģiskais pamats, ja jūs piešķirat mums šo te fanātismu birku? Here's our logical basis. Lūk, ir mūsu loģiskais pamats. Do you exist? Vai jūs eksistējat? How do you know you exist? Kā jūs zinat, ka jūs eksistējat? I feel it. That's right. You have consciousness. Therefore, you can understand you exist because you are conscious. Jums ir apziņa, tāpēc jūs varat saprast, ka jūs eksistējat. Did you produce yourself, or are you a product of something other than yourself? Vai jūs esat sevi radījis pats, vai jūs esat kaut kā cita radīts? Yes, I'm product. Yes. So, you are a product of something other than yourself. That's very good understanding. Now, do we have any experience that something comes out of nothing? Vai mums ir kāda pieredze, kad kaut kas rodas no nekā? Is any scientist ever able to produce something out of nothing? Vai ir kāds zinātnieks, kam ir izdevies kaut ko radīt no nekā? No, everything has its beginning. That's right. So, you came from something, which came from something, which came from something, which came from something. Jūs esat nācis no kaut kā, kas ir savukārt atkal nācis no kaut kā, kas atkal savukārt nācis no kaut kā un tā tālāk. There is a chain of causality which produced you. Ir cēlonības ķēde, kas ir radījusi jūs. So somewhere in that chain of causality there has to be a power that can act on its own volition without having another power pushing it into motion. Un šajā ķēdē ir jābūt tādam spēkam, kas spēj darboties, kas ir, could you repeat that last, that power who was able to? There has to be some power that can act on its own volition without another power activating it. What that word was? His own what? Own volition or will. Tad ir jābūt kādam spēkam, kas ir spējīgs darboties pats no savas gribas un kuru neietekmē nekāds cits spēks.
There is something which caused you, which is caused by something, which is caused by something, which is caused by something. But there has to be somewhere out there a something which doesn't require another something to empower it to act. Lai gan jūs esat no kaut kā, kas ir no kaut kā, kas ir no kaut kā, bet ir jābūt vienā brīdī kaut kam, kam par cēloni nav bijis nekas cits. If there is not one thing, if there is nothing which can act on its own volition, then nothing can ever happen. There'll be no action. Jo doma ir tāda, ka ja nav nekā tāda, kas var darboties tikai pamatojoties uz savu gribu, tad nekas nevarētu būt noticis. So somewhere it is called the unmoved mover. Un tas kāds tiek saukts neizkustināmais, tas, kurš izkustina. There has to be something out there that can move on its own without being moved by something else. You see? Tātad ir jābūt kādam, kas var kustēties pats un cita nekustināts. That unmoved mover is the instigator of reality. Un šis te neizkustināmais kustinātājs ir visas realitātes instigator means. And we are the products of that reality. Instigator. Means beginner. Tas ir bijis visas realitātes sākums. So, therefore we can understand that there is a supreme source for existence itself. Un tādā veidā mēs saprotam, ka ir augstākais avots eksistencei. Even the scientists are trying to understand what is the origin of the universe. Pat, kad zinātnieki mēģina saprast, kas ir visuma cēlonis. Everyone agrees there's an origin. Visi piekrīt, ka ir kāds cēlonis. There's an origin for the universe. Ka ir sākums, jā, ka visumam ir and that we are cēlonis. Coming from that origin. Ka ir kāds cēlonis, un ka mēs esam no tā visi nākuši. So, what is our relationship with that origin? Un kādas mūsu attiecības ir ar šo te sākotni? The origin has emanated us from itself, and we are the emanated energy of that origin. Un tas sākotnējais avots ir izpaudis mūs no sevis, un mēs esam tas izpaudums, tas izpaustais. So what is the nature of that origin? Un kāda ir daba šim pirmavotam? The example I always give, let's say every day I came to you and I gave you 1 kilogram of pure gold. Ir piemērs, ko es minu, ka, piemēram, ja es katru dienu jums atnesu 1 kilogramu zelta. Every day I'm giving you 1 kilogram of pure gold. Katru dienu es jums nesu 1 kilogramu zelta. You'd become very wealthy very quickly. Jūs ļoti ātri kļūt ļoti bagāts. How much is a kilogram of gold going for these nowadays? 1 gram is how much? About $1,000? No. Huh? No. How much? 1 grams. A troy ounce. Nē, 1 grams. Man liekas, ka kaut kā 9 grams. Tad $30, tad 18 lati. I'll tell you, it's about 30. 1 kilogram. It's about $35,000. $35,000. Okay. So every day, I gave you $35,000 worth of gold. You'd be pretty happy. Piemēram, katru dienu es jums iedodu zelta kluci, kas ir $35,000 vērts. In 10 days, in 1 month, you'd be a millionaire within 1 month. Pēc mēneša jūs būsiet jau miljonārs. And it wouldn't take you, in 1 month, let's see, about 1,000 months would be, 30 years. Anyway, it wouldn't be bad to be a millionaire within a month. That's pretty good. Nav slikti mēneša laikā kļūt par miljonāru. You're worth $12 million by the end of the year. Tas nozīmē 12 miljonu gada beigās. So you become very curious. You say, well, where are you getting all this gold anyway? Un tad jūs kļūt ziņkārīgs, jūs prasīt, bet galu galā no kurienes jūs ņemat to zeltu? I say, well, I have a gold mine. Un es teiktu, man ir zelta raktuves. I said, really, you have a gold mine? Un es teiktu, jums tiešām ir zelta raktuves? How much gold do you have in that gold mine? Un cik jums tur ir tās zelta tajās raktuvēs? I say, well, there's no gold in the gold mine. Es saku, nē, tur nav zelta raktuvēs. Will you believe me? No, you're lying.
Vai jūs ticat man? Nē, jūs melojat. How can you give me 1 kilo of pure gold every day when there's no gold in the gold mine? Kā gan jūs man varat iedot kilogramu tīra zelta, ja jums nav zelta raktuves? There has to be gold in the gold mine. Ir jābūt zelta raktuvēs zeltam. Therefore we see from this origin there are so many persons coming out. I'm a person, you're a person, we're all persons. Redziet, un tāpēc no šī te pirmavot tik daudz personību ir iznākušas. Mēs visi Therefore, esam. the origin of all these persons must possess personality. Un tāpēc visu šo dzīvo būtņu, viņiem dabai, viņiem ir jāpiemīt ir personībai. Just as you cannot get gold out of a goldless gold mine, Tieši tāpat kā jūs nevarat dabūt ārā zeltu no zelta raktuvēm, kurās nav zelta, you cannot get persons out of an impersonal origin of existence. jūs nevarat iegūt personības no avota, kas ir bezpersonisks. This is logic. Tā ir loģika. There is no fanaticism. Tur nav nekāds fanātisms. This is pure logic. Tā ir tīra loģika. You see. So that origin, whether you call it God, whatever you may call it, there is a person who is the origin of all existence. Lai kā jūs to sauktu par Dievu vai kā savādāk, ir personība, kas ir pirmavots mūsu eksistencei. In this Krishna conscious movement, we are not a religion. Un Krišna apziņas kustība nav reliģija. We are a scientific movement trying to understand and perfect our relationship with that supreme person who is the origin of all existence. Mēs zinātniskā veidā cenšamies saprast un attīstīt šīs attiecības ar augstāko personību. There is not a pinch of fanaticism in the Hare Krishna Un movement. tur nav pat šķipsne fanātisma Krišnas For apziņā. those who actually understand what is Krishna consciousness. Tiem, kas patiešām saprot, kas ir Krišnas apziņa. We may have fanatic members who don't understand Prabhupada's teachings. Mums varētu būt fanātiski biedri, kas nesaprot Prabhupadas mācību. But we are trying to train them as quickly as possible to go beyond the level of fanaticism. Bet mēs cenšamies apmācīt viņus, cik ātri vēl iespējams, lai viņi iziet no šī fanātisma līmeņa Because ārā. there's not a tinge of fanaticism in these teachings, not even a slight pinch of fanaticism in these Tāpēc, ka teachings. šeit nav pat ēnas no fanātisma. Next question. Nākamais jautājums. Хотел бы спросить, есть такие преданные, как бы обычно сами такими являемся, но чаще видим всегда такие проблемы у других преданных, нежели у себя, что часто появляется такое желание критиковать не только преданных, но и вообще искать какую-то проблему, там, в храме искать, приходишь и все время ищешь. Не как все прекрасно, а какую-то проблему, допустим, там, не буду ходить больше на лекции в храм, там, что-то непонятно с лекциями, что-то лектора как-то непонятно говорят. Или не буду приходить на Махату, там просад какой-то странный, или там старшие преданные какие-то гордые. Вот. Какой вы могли бы дать совет? Какое нужно занять положение своего, какое настроение должно быть? Или что нужно изменить в себе, чтобы такие желания больше не приходили? Искать что-то вот странное, что-то вот не то. Jā. Pamat jautājums ir, ka mēs gan to ievērojam citiem, bet tas ir katrā mums iekšā, ka mēs meklējam negatīvo apkārt. Un kādam ir jābūt prāta stāvoklim, lai neraudzītos pēc šī negatīvā. I have noticed, although I believe that I myself am kind of like these people, but as we usually notice something bad in others, that there are devotees who are looking for defects everywhere. Let's say I'm not attending this class because, I'm not attending classes because I don't like lecturers. I'm not attending namahats because I don't like prashadam. And this and that is bad. And the question is, what should be my mood to avoid such vision, to look for defects everywhere? You have to understand that devotees who have a negative look like, they're not really devotees in one sense. Jums ir jāsaprot, ka tie bhaktas, kas skatās un ievēro negatīvo no vienas puses, viņi nav īsti bhaktas. Someone who's full of negative vision like that, they're called Kanishta Adhikari. They're materialistic devotees.
Tos sauc ar negatīvu skatījumu, tos sauc Kanishta Adhikari materialistiski bhaktas. So we respect them that they're chanting Hare Krishna. We respect them for them. Mēs cienām viņus par to, ka viņi atkārto Hare Krishna. But we respect them from a distance. Bet mēs cienām viņus pa gabalu. We don't want to mix intimately with people who are full of negativity like that. Mēs nevēlamies tūs attiecības ar cilvēkiem, kas ir pilni ar negatīvismu. We want to associate with advanced devotees who have completely positive vision, you see. Mēs vēlamies biedroties ar tādiem zinošiem bhaktām, kas ir pilni pozitīvismu. You need to find devotees who have the most positive vision, associate with them. Jums ir jāatrod bhaktas, kuriem ir cik iespējams pozitīvs redzējums un jābiedrojas ar And you viņiem. yourself should emanate so much positivity that even the negative neophytes will become positive by your association. Un jums pašam no sevis vajag izstarot tik daudz pozitīvismu, ka pat šie negatīvie neofīti, ka jūs pat viņus maināt. Bet, ja tu ievēro sevī to, but if you notice that you are one of them, then you have to find devotees who are very positive and take shelter of their association. Tad jums jāatrod ir bhaktas, kas ir ļoti pozitīvi un jāpieņem patvērums pie viņiem. Because by the power of their association, their positive association, you'll become free from negativity. Tāpēc, ka pateicoties tam spēkam, ko dod biedrošanās ar šiem pozitīvajiem bhaktām, jūs atbrīvosieties no negatīvisma. Next question. Nākamais jautājums. Kopš es sāku vairāk pievērsties Krišnas apziņai, daži no maniem draugiem, kas vai neatbalsta, vai negrib saprast to, uzskata, ka es rīkojos tā baigi egoistiski, ka es tā kā pametu viņus un tikai priekš seviem to visu attīstos. Kā lai man viņam paskaidrot, ka to, ko es daru, arī kaut kādā ziņā uz maniem pazīstamiem arī Tad, kā paskaidrot tiem draugiem, kas uzskata, ka man, jo vairāk es veltu laiku Krišnas apziņai, ka tas ir egoistiski, jo es attīstos tikai sev un aizmirst par viņiem, kā lai viņiem paskaidro, ka es darbojos arī viņu labā. Tie, kas neatbalsta un nesaprota. I have noticed that lately that the more I spend my time and energy for Krishna consciousness, some of my friends who don't accept what I do, they blame me for being selfish, that I spend my time for myself and I forgot them, and how to persuade them that what I'm doing is for it's beneficial for them also. You're neglecting me. Jūs man atstājat novārtā. Sometimes the hand may feel, the parts of the body may feel neglected when we see that we're feeding all the food to the stomach. Tā ēdienu kaste, kurā atradās ēdiens, viņai var šķist, ka viņa ir atstāta novārtā tad, kad mēs pabarojam vēderu. In fact, there's a story in this connection. Ir tāds stāsts šajā sakarā. The parts of the body, they became very disturbed to see that the belly was getting all the food. Ir, ka ķermeņa locekļi dažādi, viņi apvainojās par to, redzot, ka vēders saņem visu ēdienu. So they decided to form a labor union and go on strike. Un viņi izdomāja izveidot ārotbiedrību un streikot. They were chanting their slogans. Viņiem šie saukļi bija. Don't feed the stomach, don't feed the stomach. Nebaro vēderu, nebaro vēderu. The stomach is a capitalist pig. Don't feed the stomach, don't feed the stomach. Vēders, kuņģis, pareizāk, ka nevis vēders, bet kuņģis, tas ir kapitālistu cūka, nebaro viņu. With great energy, they carried on with their strike. Un viņi devās ar lielu apņēmību un enerģiju streikot. But on the second day, they were losing their energy somehow or other.
Bet otrajā dienā tā vai savādāk viņi jūt, ka viņi zaudē savu enerģiju. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. The stomach is a capitalist pig. Vairs nevar Don't savus feed the augļus stomach. pakliegt. But on the third day, Bet trešajā dienā don't feed the stomach. Don't feed the stomach. And then they said, I don't know what's going on here, but I think we better call another meeting of the labor union. viņi saka, mēs nesaprotam, kas notiek, vairāk nav spēka, jāsasauc vēl ārotbiedrības sapulce. I think we better call off the strike. Labāk būtu atsaukt streiku. So in this way, you see, they were trying to deny the stomach, but they were dependent on the stomach. Un tādā veidā viņi cenšas noliegt kuņģi, bet viņi ir atkarīgi no kuņģa. So your friends are going on strike. That, oh, you're giving all your love to Krishna. Viņi, ja jūsu draugi dodas streikot, saka, tā, tu atdod visu savu mīlestību Krišnam. You're not giving any love to us, you're giving all your love to Krishna. Un nekas mums vairs neatliek, viss tikai Krišnam. But they don't realize they are dependent on Krishna. Bet viņi nesaprot, ka viņi ir atkarīgi no Krišnas. Just like the bodily parts, they don't realize they are dependent on that stomach. Tā kā ķermeņa daļas dažādas nesaprot, ka viņas ir atkarīgas no kuņģa. So now they are going on with great enthusiasm in their strike. Tagad viņi dodas ar lielu entuziasmu streikot. Don't go to Hare Krishna, don't go to Hare Krishna, they're a bunch of fanatics, don't go to Hare Krishna. Nei pie Hare Krišna, nei pie Hare Krišna, tā ir vienkārši grupiņa fanātiķu. But that day will come and they will lose their energy. They won't be Bet able tā to diena strike. pienāks, ka viņi zaudēs savu enerģiju. You see? You're doing the greatest benefit for all living entities by giving your love to Krishna. Atdodot savu mīlestību Krišnam, jūs darāt vislabāko, ko jūs varat izdarīt visām dzīvajām Because when būtnēm. you give your love to Krishna, you're giving the best service to everyone. Tāpēc, ka atdodot savu mīlestību Krišnam, jūs kalpojat visiem vislabākajā veidā. But I would suggest that you pacify your friends. Bet es varētu jums ieteikt, lai jūs nomierināt savus You draugus. bring them the nicest prasadam. Atnesiet viņiem vislabāko par sādam, So they feel that you are their very best friend. lai viņi jūt, ka jūs esat vislabākais draugs. Any other question? Vēl jautājumi? Everyone satisfied now? Yes. Basically, first time here, so I'm reading quite a bit about Krishna, about God. So the question is, there are many religions around the world, but what is God? I mean, in a sense, in a big way, is it love? Jautājums ir tik daudz apkārt, es lasos, cenšos saprast, kas ir Dievs, apkārt ir tik daudz dažādas reliģijas, bet pa lielam, kas tad ir Dievs? Dievs ir mīlestība, Dievs ir, kas ir Dievs? In a big sense, I'm trying to understand what is God. There are so many religions, but what is God? Is it love? What is it, God? Yeah. God means the absolute source from which all energies are emanating. Dievs nozīmē absolūts avots, no kura visas enerģijas izpaužas. Supreme powerhouse. Tas ir tātad augstākā spēkstacija. God is not love, God is the source of love. Dievs nav mīlestība, Dievs ir mīlestības avots. Have you ever had a loving relationship with something that was impersonal? Vai jums ir kādreiz bijušas mīlestības pilnas attiecības ar kādu, kas ir bezpersonisks? Did you ever have a love relationship with something that was impersonal? No. Nē. Love means a relationship with a person. Mīlestība nozīmē attiecības ar personību. If there's no relationship with a person, there's no love. Ja nav attiecības ar personību, tad nav mīlestības. Therefore, God is the supreme person who is full of unlimited love. Tāpēc Dievs ir augstākā personība, kas ir pilns ar bezgalīgu mīlestību. Love is the gift of God. Un mīlestība ir Dieva dāvana.
But it's not that love itself is God. Bet nav tā, ka mīlestība pati par sevi ir Dievs. Love is the gift of God to us, you see. Mīlestība ir Dieva dāvana mums. He gives us His love so that we can give Him our love. Viņš dod mums savu mīlestību, lai mēs varētu dot viņam pretī savējo. Love is the relationship that we have with God. Un mīlestība tās ir attiecības, kas mums ir ar Dievu. And when we give our love to God, then we automatically have loving relationship with all of His children also. When you love the Father, you also love the children Un automatically. tad, kad mēs dodam Dievam savu mīlestību, tad mums automātiski ir mīlestības pilnas attiecības ar visām pārējām dzīvām būtnēm. Līdzīgi tāpat kā tad, kad jūs mīlat tēvu, jūs automātiski mīlat visus viņa bērnus. So it's not that God is love. Tas nav tā, ka Dievs ir mīlestība. God is loving. Dievs ir mīlošais. God is that person who is full of unlimited love. Dievs ir tas, kas ir pilns ar bezgalīgu mīlestību. So religion is one, actually. Un reliģija ir tikai viena patiesībā. It means to become a lover of God. Un tā nozīmē kļūt par Whether you call Dievu him mīlošo. Allah, Jehovah, Krishna, or Christ, or Buddha, it doesn't matter. Nav svarīgi, kā jūs nosaucat, But there is one person who is the origin of everything. bet ir viena personība, kas ir pirmavots visam. And religion means to relink. Religio means relink or reconnect. Un reliģija nozīmē atjaunot attiecības. So religion means to reconnect with God. That is religion. Un reliģija nozīmē atjaunot saikni ar Dievu. And the process of connecting, that is love. Un šis process, kā atkal atjaunot šo te kontaktu, ir mīlestība. Does that answer your question? Vai tas atbild uz jūsu jautājumu? Any other questions? Vēl jautājumi? What does love mean? Ko nozīmē mīlestība? Love means selfless giving. Mīlestība nozīmē nesautīgu došanu. Without any thought of return. That is love. Bez jeb mazākās domas par to, kas saņemt kaut ko pretī. Tā ir mīlestība. Huh? All right. Giving what? Ko dot? Everything. Jebko. Visu. Whatever you have, you give God everything. That is love. Poor, You give Him your words. viss, kas jums ir, jūs varat dot savus vārdus. Oh, you give Him your whole life. Dodiet savu dzīvi. Or you give Him your money. Vai dodat naudu, Give Him your words. savus vārdus, Give Him your intelligence. saprātu. Give Him everything you have. Tas, kas jums ir, to arī That is dodiet. love. Tā ir mīlestība. Is it clear? Vai tas ir skaidrs? Love means you don't hold anything back. Mīlestība nozīmē, ka jūs neko negaidat atpakaļ. Prabhupada said, Krishna doesn't see what you give, He sees what you're holding back for yourself. Neko nepaturēt sev. Prabhupada saka, Krišna neskatās uz to, ko tu dod, Krišna skatās, ko tu paturi. Holding back means that you... Keeping, not giving. Keeping, Yeah. Ko tu turi. You see, a poor person may come and put one, lati? Jā. One lati in the box, you see. Nabadzīgs cilvēks var noziedot vienu latu. A rich man may come and put 10,000 latis, you see. Bagāts cilvēks var 10,000 And you may latus. think, oh, just see, this rich person is such a great devotee, he gave 10,000 latis. Un kāds var teikt, šis te cilvēks noziedojis 10,000 latus, And this person, he gave one lati. un šis tikai vienu latu. He's not worth much. You see. Tas nav nekas īpašs. But that one lati was all the money he had. Bet tas viens lats bija visa nauda, kas viņam bija. And for this person was a multi-billionaire. 10,000 latis was nothing for him. Bet tāds otrs cilvēks, kas ir miljardieris, viņam So who is the 10,000 great nekas. devotee? Tad kurš ir lielāks bakta? The one who gave one lati or 10,000 latis? Tas, kurš iedeva latu, vai tas, kurš 10,000? Krishna sees what you're not giving, you see. Krišna skatās, ko jūs nesat iedevis.
So the true lover of God is that person who doesn't hold back anything from himself. He gives everything for Krishna. That is the true lover of Un God. tas, kas patiesi mīl Dievu, tas neko sev nepatur. Viņš visu dod Dievam. Any other questions? Yeah. Vai Krišnam var ziedot savas sliktās īpašības un sliktos ieradumus, un ja var, tā kā tu izdarīji? Vai Krišnam var ziedot savas sliktās? Jā. Savas sliktās īpašības, savas slikos ieradumus. Can we give our bad habits to Krishna? And bad qualities, bad habits. No, you give them up for Krishna. Tad jūs Krišnas dēļ atsakāties no viņiem. Vai tā ir mīlestība, ja mēs dodam cilvēkam putru un sakam, pasaki Hare Krishna? If we give a person a bowl of porridge and we are saying, say Hare Krishna, is it love? Oh, yes. Jā. If you can induce someone to say Hare Krishna, that is the greatest love. Ja jūs iemainat to pret Hare Krishna, tā ir lielākā mīlestība. Is that what you're doing in Food for Life? To jūs darāt. Everybody used to say Hare Krishna when they get their bowl. Un tagad viņi saņem savu bļotu, viņi saka Hare Krishna. Food for Life, jā? If you can induce them to say Hare Krishna, that is the greatest mercy. Ja jūs varat viņus tā ierosināt tādā veidā, pateikt Hare Krishna, tā ir lielākā žēlastība. And everybody who comes to this line here, these long queues, they all have to say Hare Krishna when they get down there to get their bowl. Visi tā rinda, visi tie cilvēki, viņiem ir jāpasaka Hare Krishna, lai saņemtu, jā? That's very good. Ļoti labi. And the government's supporting it too, that's very good. Un valsts to arī sekmē to visu, tas ir ļoti labi. Okay, next question. Когда мы кому-нибудь даем кашу из бедных, и говорим, скажите Харе Кришна, а тот в ответ говорит, Иисус вас спасет. Это любовь? Bet ja pretī tas cilvēks saka, Jēzus jūs glābs, vai tā ir mīlestība? But if in this process, in return, we get words, Jesus will save you, is it love? Yes. Jesus is a pure devotee. Jā, jo Jēzus ir tīrs bakta. We agree, yes, Jesus will save us. Mēs piekrītam, jā, Jēzus glābs mūs. We agree with that. We appreciate that statement. Mēs to novērtējam, jā. Jesus is Krishna's pure devotee. The pure devotees does save us. That's a fact. Jā, un tīri baktas glābi. Tas ir fakts. We have no argument with this idea of Jesus saves us. We have full acceptance for Lord Jesus. He is our guru. Mēs pilnīgi pieņemam Jēzu, viņš ir mūsu guru. If you tell me that Jesus will save me, then I'm thinking, yes, my guru will save me. Ja jūs teiksiet man, Jēzus jūs glābs, es teikšu, jā, es piekritīšu, Prabhupada mans said guru. Jesus is our spiritual master. Mans guru mani glābs. Prabhupada to teica, ka Jēzus ir So if mūsu they say garīgais Jesus skolotājs. saves, we say, yes, very good. Un ja viņi saka tā, ka Jēzus glābs, jums sakam ļoti Thank you. labi. Paldies. Thank you very much, sir, for reminding me of my spiritual master, Lord Jesus. Paldies, ka jūs atgādināt par manu garīgo skolotāju, kungu Jēzu. Next question. Nākamais jautājums. Everybody's ready to go now? Visi gatavi ir doties? Just want to know about, again, meditation, because it's, again, in many cultures. It's not just one is meditation. I have never done that, so... Jā. Kas ir meditācija, jo tā ir ne tikai Krišnas apziņā, tā ir dažādās kultūrās. I'd like to know more about meditation, because meditation is not only here in the Krishna consciousness. I've never tried it,
And I'd like to know, what is meditation? Most of the meditations that people do nowadays are impersonal, silent meditations. Galveno pārsvarā meditācija, ko cilvēki piekopj mūsdienās, ir klusa meditācija. They sit very still Impersonāla. and they try to make their mind blank. Say, okay, mind, turn off, turn off, turn off, turn off. Don't think of anything, just turn off. Viņi apsēžās un mēģina atslēgt savu prātu, piespiežot to ne par ko nedomāt. But what's going on? Bet kas notiek? Their mind, they're saying, turn off. They're thinking about turning off, so they're still thinking. Bet saprotiet, prāts domā par to, kā viņam atslēgties. Tas nozīmē, ka viņš joprojām domā. They can't make their mind blank. Tas nav iespējams tādā veidā atslēgt prātu. So that sort of meditation where you try to make your mind blank, it is not very effective system. Un šāda meditācija, kuras rezultātā jūs mēģināt atbrīvot, padarīt tukšu savu prātu, nav efektīva. The highest form of meditation, which is recommended in the Vedas, which are the original books on spiritual enlightenment, Augstākā meditācija, ko rekomendē Vēdas, kas ir garīgās apskaidrības, augstākā grāmata. mantra meditation is the highest form of meditation. Tā ir augstākā meditācijas forma, ir mantra meditācija. The Vedas recommend that we should not silently meditate. We should meditate on an audible sound vibration. Vēdas rekomendē, ka mums nevis klusējot jāmeditē, bet mums jāmeditē uz skaņu vibrācijām. So the recommended sound vibration or mantra for this age is the Hare Krishna mantra. Un ieteiktā mantra šim laikmetam ir Hare Krishna mantra. Somebody can show him, we have our gift shop downstairs, they have meditation beads. Un tur veikaliņā ir, piemēram, šīs te lūkšanu And a krellītes, little meditācijas bag to hold, krellītes. a meditation bead bag to hold the beads in. Un īpaši maisiņš, kurā turēt šīs meditācijas krellītes. So what you should do is get a set of these japa beads from downstairs. Ir tas, ko jums ir jādara, jums ir jāiegādājās šīs te komplekts, And džapa ask one of the krellītes, devotees to show you how to chant on the beads, how to meditate with the beads. un parādīt, lai kāds no baktām parāda, kā meditēt, izmantojot šīs krellītes. But what you'll do is there's a string of 108 beads. Bet tas, ko jūs darāt, tur ir 108 krellītes, And the basic session for beginners is to do 108 chants. un sākotnējais tas pamatsesija ir 108 reizes noskaitīt mantru. You should get up before the sunrise in the morning, take a bath, get all clean and fresh. Ir jāpieceļās agri no rīta, pirms saule uzlēkus, jānomazgājās, jābūt tīram, svaigam. And then take the beads and chant the Hare Krishna mantra 108 times, counting around the beads. Un tad paņemiet krellītes un noskaitiet 108 reizes apli ar Hare Who Krishna would like to mantru. volunteer to show this gentleman how to chant on the beads? Kurš vēlētos parādīt šim Okay. kungam, kā He'll tas ir show you. jādara? He'll Viņš jums train you how to do parādīs. it. So on each bead you will meditate Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this way, in each bead you do that mantra, then you go to the next bead and you go all the way around. And by the time you're done, if you've really focused your mind on the sound of the name, you're going to be on a high spiritual plane. Un tādā veidā to darot un ļoti uzmanīgi koncentrējoties uz šo vārdu, ja jūs pareizi visu darāt, tad beidzot šo te apli, jūs jau būsiet uz You'll be flying high in the spiritual garīgas sky. lidmašīnas. Un jūs, You'll be flying high in the spiritual sky. jūs būsiet augstu lidosiet garīgajās debesīs. And if you train yourself to chant every day, you can actually learn how to always stay on the spiritual plane 24/7. Un ja jūs regulāri apmācīsies sevi, trenēsieties, tad jūs iemācīsieties galu galā kā 24 stundas diennaktī būt šādā stāvoklī garīgā. The amazing thing about the Hare Krishna meditation is this. Abrīnojamā lieta par Hare Krishna meditāciju ir sekojoša. You can keep the meditation going even when you go to work or to school. Jūs varat turpināt meditāciju arī tad, kad jūs ejat uz darbu vai skolu. Because Krishna says, whatever you're doing, merge it into the meditation. Jo Krišna saka, visu, ko tu dari, to izšķīdini to meditācijā. By making it as an offering of love unto me. Padarot to kā mīlestības pilnu piedāvājumu man. So you can actually be 24 hours a day in a pure state of meditation. Un patiesībā jūs varat būt 24 stundas diennaktī tīrā meditatīvā stāvoklī. By doing this Hare Krishna mantra meditation every morning. Katru rītu veicot šo Hare Krishna mantras meditāciju.
So Stanislav will train you how to do that. Staņislavs parādīs jums, kā to izdarīt. I don't know if the shop is open now. I don't know if it's not. So you make an appointment with him so he can actually come and get the beads and begin this process as soon as possible, chanting on the beads every day. Hare Krishna. So anything else? Vai vēl kādi jautājumi? Yeah. Tātad viens no 10 apvainojumiem, svētā vārda apvainojumiem, ir tas, ja mēs neuzmanīgi atkārtojam svēto vārdu. Jautājums ir pēc nozīmīguma, kādā vietā tas ir un kas būtu jādara, lai samazinātu šī apvainojuma ietekmi, lai uzmanību palielinātu. One of the 10 offenses is that we are not unattentive chanting. So I would like to know in that rank of 10 offenses, where is it and how important is... It's the basis of all the offenses. Tas ir visu apvainojumu pamats. Because if your mind isn't focused on the mantra, then all the other offenses will be there. Tāpēc, ka ja prāts nav fokusēts uz mantru, tad visi pārējie apvainojumi būs klāti. So the most important offense to avoid is inattentiveness. Un tas ir pats galvenais apvainojums, no kā ir jāizvairās, ir neuzmanīga mantras atkārtošana. So that's all you recommend, chanting before sunrise. Un tāpēc mēs iesakām to darīt pirms saulēkta. When there's not many distractions. Kad nav pārāk daudz, kas var novērst mūsu uzmanību. And during the time of the year when the sun rises early, then, get up still when it's calm and peaceful, Un tajos gadu laikos, kad saule ļoti agri lec, tas ir nelec agri, vienalga celieties agrāk, kad ir laiks, kad ir apkārtne klusa un mierīga. Before the birds start chirping, Pirms putni sāk dziedāt. Where's the worm? Where's the worm? Where's the worm? Ka viņi dzied, kur ir tārpiņš, kur tārpiņš. And the businessmen get up and they're chirping, where's the money? Where's the money? Where's the money? Businessmen ceļās augšā un viņi čivina, kur ir nauda, kur ir nauda. So you should get up before all the chirping starts, you see. Jums ir jāpieceļās pirms viss šī čivināšana sākas. And you should do your chirp. Un jums ir jāčivina pašam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any other question? Vēl jautājumi? Everybody's ready now to fully dive into this ocean of unlimited nectar. Visi ir gatavi ienirt šajā bezgalīgajā nektāra okeānā. The perfection of transcendental meditation. Šīs, kas ir transcendentālās meditācijas pilnība. Everyone's ready to say goodbye once and for all to suffering and anxiety. Katrs ir gatavs pateikt ar Dievu visām ciešanām un satraukumiem. Question? Jautājums? Tad vēl viens apvainojums ir sludināt neticīgajiem. Kā saprast, kur ir robeža, kurš ir neticīgais, ja? Yeah. And I would like you to elaborate on another offense, which is preaching to one who doesn't believe. Where is that border? How I can understand. Well, the Lord Chaitanya has also ordered us to preach to everybody. Kungs Chaitanya tāpat laikā deva norādījumu sludināt visiem. So what is the proper understanding? Un kā pareizi to saprast? Proper understanding is you preach in such a way, you have to tailor fit your preaching according to your audience. Tā jums ir jāsludina tādā veidā, ka jums jāpielāgo savu sludināšanu atbilstoši auditorijai. Some people are not ready for philosophy.
Daži cilvēki nav gatavi filozofijai. So give them prasadam. Tiem dodiet prasādam. Be their friend. Esiet viņiem draugs. So they like you. Lai jūs viņiem patīkat. And if they like you and you're Krishna conscious, then they benefit just by liking you. Un tad, ja jūs viņiem patiksiet, un ja jūs esat Krišnas apziņā, And if tad they viņi no like tā you, iegūs. then they'll trust you also. Un ja jūs viņiem patīkat, tad viņi jums And the uzticēsies. more they feel your love, the more they will trust you. Un jo vairāk viņi jutīs jūsu mīlestību, jo vairāk viņi uzticēsies jums. And as they begin to trust you, then you can reveal to them more about Krishna. Un tad, kad viņi sāk pilnībā jums uzticēt, jo vairāk uzticās, jo tad jūs viņiem varat atklāt par Krišnu. Just like when many of those Jewish people who survived the concentration camps of Hitler, Tā kā bija virkne ebreji, kas izglābās koncentrācijas nometnēs. they were reduced to like skeletons. Viņi bija pilnīgi tā kā skeleti. But some of them, when they first got free and they had a chance to eat, they ate too much and they died from overeating. Un tad, kad viņi tika atbrīvoti un ieguva iespēju ēst, viņi tik daudz apēda, ka viņi vienkārši nomira When no you're in a condition pārēšanās. like that, you have to gradually, revive your process of eating. You can't just eat a big, huge meal after being in that condition. You can Un kill tad, kad you. jūs esat bijis tādos apstākļos, piemēram, koncentrācijas nometnē, un tā, jums ir pakāpeniski jāatgūst šī spēja ēst, jūs nevarat uzreiz ēst tā kā agrāk. So you have to gradually give people just a little bit what they can handle, you see. Jums tāpēc jādod pakāpeniski nedaudz cilvēkiem, lai viņi var tikt galā ar to. And as they handle a little bit, then give them a little bit more, and a little bit more, and gradually. Un kad redzat, bring ka them viņi to tiek ar Krishna to galā, tad consciousness. arvien vairāk un vairāk un vairāk, pakāpeniski. That's the meaning. Un tā ir tā ideja. We should try to touch everyone with Krishna's mercy, Mums ir jācenšas katru skart ar Krišnas žēlastību, but give them according to their level of bet understanding. sniedziet viņiem saskaņā ar viņu And izpratni gradually bring them up. un pakāpeniski vediet viņus uz augšu. But to give a starving man a huge dinner, it could kill him, you see. Bet, ja izsalkušam cilvēkam You give padod him what he can pamatīgas take brokas, var without nogalināt being viņu. harmful. Jums jādod tā, lai nenodarītu kaut kādas sāpes. So in this way, this is what it means not to preach to the faithless. Un tas nozīmē, ka nesludināt neticīgajiem. Give them what they can easily assimilate. Dodiet viņiem to, ko viņi var viegli pieņemt, And then gradually you can bring them to full Krishna consciousness. pārstrādāt, un tad viņi pakāpeniski nonāks līdz pilnai Krišnas apziņai. Any questions? More? Vēl? Everyone's totally satisfied now? Tagad ir pilnīgi visi apmierināti. All questions are answered. Visi jautājumi atbildēti. All doubts are dissipated. Visas šaubas izšķīdinātas. Everyone's completely enlivened now. Un visi ir tagad pilnīgi No more bewilderment. iedzīvināti. Nav nekādas apjukuma. No more confusion. Nav nekādas sajukuma. No more delusion. Jā. Tātad daudz vārdu, kas angliski nozīmē vienu to pašu, apjukums, ilūzija. Speak up if you have some problem. Runājiet, ja jums ir kādas problēmas. I can solve all of your problems. Es varu atrisināt visas jūsu problēmas. No problema? Nav problēma. Okay, very good. Oh, there's one. All right. Kāpēc mēs nesējam kantimalas? Why do we wear kantimala? Kantimala means that we are marking the body as the property of God. Kantimala nozīmē, ka mēs iezīmējam šo ķermeni kā Dieva īpašumu. The fact is that everything is God's property. Patiesībā viss pieder Dievam. Sarva loka maheshvaram. Krishna says, everything is my property. Krišna saka, viss ir mans īpašums. How can God make such a claim? Un kā gan Dievs var to apgalvot? Because everything is His energy. Tāpēc, ka viss ir viņa enerģijas. You see. So, by wearing this kantimala, we are acknowledging this body is also God's property. Un valkājot kantimālus, mēs atzīstam, ka šis ķermenis arī ir Dieva īpašums. Therefore, it is meant to be engaged in His service. Un tāpēc tam ir jābūt iesaistītam kalpošanā viņam. Any other questions? Vēl jautājumi? All right. So we'll let everybody go now. Class dismissed. Tad Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki!